بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، وفاقی بجٹ جو ہے گزشتہ روز پیش کیا گیا۔ بجٹ ویسے تو ایک روٹین کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے وہ ایک تخمینہ پیش کرتا ہے کہ اس کے ان کی انکم کتنی ہے اور اخراجات کتنے ہیں۔ اگر اخراجات زیادہ ہے اور انکم کم ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، اور اگر اخراجات کم ہے انکم زیادہ ہے جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے تو اس کو ہم سرپلس بجٹ کہتے ہیں۔ یہ بجٹ جو ڈیفینیٹلی یہ تو ہے، یہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے، لیکن بجائے اس کہ میں ان کے جو نیٹی گریٹی ہے یا جو فگرز وغیرہ اس میں جانے کے بجائے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو بنیادی پیلرز ہیں اس بجٹ کے، جو اس کو باقی بجٹ سے جو ہے تھوڑا سا اس کو ممتاز کرتا ہے، اس کو ایک فرق ہے پچھلے والے بجٹ میں اور اس بجٹ میں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس بجٹ کی جو پیلرز ہے وہ 5 بنیادی پیلرز ہیں اس بجٹ کے، جو میرے خیال میں اس سے پہلے بجٹ میں اس طرح جو ہے کوشش نہیں کی گئی تھی، اگر کی بھی گئی تھی لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی۔ پہلی چیز جو ہے اس میں جو مطمع نظر رکھا گیا وہ ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے۔ پہلے ہمارا ہاں یہ ہوتا تھا کہ جو آلریڈی ٹیکس لوگ دیتے تھے ان پہ ہی ٹیکس اور ورٹیکلی ہوتا تھا، ابھی یہ ہے کہ ہاریزنٹلی ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ٹیکس لگانا ہوگا تو ملک چلانا ہوگا، وزیر اعظم وزیر خزانہ کا جو بیان آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ پیلر جو ہے اس بجٹ کا وہ معیشت کو دستاویز شکل میں لانا ہے، یعنی دستاویز بندی کرنا ہے، مطلب یہ کہ ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ پاکستان انفارچونیٹلی وہ ملک ہے کہ یہاں پہ ہم ڈاکومنٹیشن سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہماری مذہب میں ہمیں یہ جو ہے ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو اس کو لکھت پڑھت میں لے آئیں، لیکن ہمارے ہاں ہر ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اس چیز سے بڑے کتراتے ہیں بلکہ ڈرتے ہیں۔ تو اس بجٹ میں جو کوشش کی گئی ہے کہ جو معیشت ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا، یعنی ریٹن فارم میں پتہ چلے گا کہ کتنے چیزیں آ رہی ہیں، کتنی چیزیں جا رہی ہے، کون کیا خرید رہا ہے، کون کیا بیچ رہا ہے۔ اسی طرح جو تیسری امپورٹنٹ ہے وہ اس بجٹ میں وہ ہے سسٹم کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، یعنی ڈیجیٹل فارم میں لے آنا ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے نا ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پہ دستخط ہوتے ہیں اور فائلیں بنتی رہتی ہے، ہر آفس میں آپ چلے جائیں تو فائل کے بس ایک سگنیچر کے لیے جو ہے اسے ایک پیپر ایڈ ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ چیز ختم کر کے اس کو اینڈ ٹو اینڈ جو ہے ڈیجیٹائز کیا جائے گا، اور یہ آغاز کیا گیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ٹیکسیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، اس سے شروع کیا جائے گا اور پورے ایف بی آر کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا، یعنی کمپیوٹرائز کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ انسانی عمل دخل جو ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ اس کی چوتھی اہم پلر جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ باقی دنیا میں ہارڈلی پایا جاتا ہے وہ ہے نان فائلرز۔ پاکستان میں ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ فائلرز نہیں، یعنی وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے، نہ وہ حکومت کے ساتھ اپنے گوشوارے جمع کرتا ہے۔ تو اس بجٹ میں جو کوشش کی گئی ہے کہ فائلرز کو ملک میں فائلرز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانا ہوگا، ابھی بہت زیادہ کم ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک دوسرا بندہ یا جو 3-4 میں ایک ہارڈلی ایک یا آدھا بندہ جو ہے وہ فائلر ہے، ریسٹ جو ہے کوئی اپنے گوشوارے یا حکومت کے ساتھ اپنی آمدن اور اخراجات کے حوالے سے گوشوارے جمع نہیں کرتے۔ اسی طرح جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے حکومت نجکاری کے عمل کو تیز کرنا، لیکن اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھانا، کیونکہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، ادارے چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ تجارت، اور یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں حکومت کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے تھے، پی آئی اے ہو گیا، یہ پاکستان پوسٹ ہو گیا، پاکستان ریلوے ہو گیا، پاکستان شپنگ ہو گئی، بڑے بڑے ادارے جو ہے انفارچونیٹلی وہ کولیپس کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک آدمی عام سا پاکستان سٹیل کو لے لے، ایک عام سا بندہ چھوٹا سا کارخانہ سٹیل کا کھول دیتا ہے، 2 سال بعد وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے کارخانے اسکویز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے یہ 5 پلر ہے اس بجٹ کے، جو میں آسان الفاظ میں جو میں نے سیکھے ہیں تو میں چاہتا ہوں، باقی تو فگرز وغیرہ کوئی کہتا ہے یہ بہترین ہے، کوئی کہتا ہے یہ گورکھ دھندا وغیرہ، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ تو یہ نان فائلر کی جو بیماری ہے اس کو ملک سے
ख़त्म किया जाएगा और हर बंदा, कोशिश की जाएगी कि हर बंदा जो है या मैक्सिमम लोग जो है वो फाइलर हो जाए और दुनिया के साथ हम आगे चल सकें। दस्तावेज़ी शक्ल में लाने से जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो इनफॉर्मल इकानमी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ मेरे समझ में 80 to 90% हमारी जो इकानमी है वो इनफॉर्मल है, वो सिस्टम में नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा चीज़ कितनी तादाद में है और पैसा कितना है। इसी तरह वो ये जो टैक्स बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में GDP टू टैक्स रेशो जो होता है वो ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ हार्डली, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको 10 से लेकर जो है 13 तक जो है ये पहुँचाया जाए। और जितना टैक्स टू GDP रेशो ठीक होगा, मतलब एक दूसरे के साथ जितना टैक्स ज़्यादा होगा रेशो GDP के हवाले से, उतना मुल्क जो है वो खुशहाल होगा। और इस मकसद के लिए जो डिजिटाइजेशन है वो भी इसी मकसद के लिए, ताकि एंड टू एंड जो है इसको डिजिटाइज किया तो इससे इंसानी अमल दखल, वो करप्शन वगैरह, लीकेजेस वगैरह जो है वो बंद हो जाए। इस वक्त सिर्फ FBR में यानी सेल टैक्स की डिपार्टमेंट में 12,000 जो है अरब का ये लीकेजेस होती है, जो कि पाकिस्तान का टोटल मेरे ख्याल में जो हमारी रेवेन्यू है उतना ही लीकेजेस हो रही है। तो इस तरह जब इसको डिजिटाइज किया जाए, जब इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है तो ये लीकेजेस जो है ऑटोमेटिकली ये कम होती जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना इसको ख़त्म करना होगा। और इस तरह ये जो कारोबारी, अभी नॉन फाइलर को कैसे ख़त्म किया जाएगा। नॉन फाइलर जो भी लोग हैं, देखें हमारे यहाँ लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, वो हर साल जो है हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, बैरूनी मुल्क सफ़र करते हैं, लेकिन अगर इन पे देखें तो उस तरह से फाइलर्स होते नहीं हैं। तो इन पे अभी कोशिश की जा रही है कि जो नॉन फाइलर है हज और उम्रे के अलावा उन पे बैरूनी मुल्क जाने पे पाबंदियाँ लगाई जाएगी और उन पे टैक्सेस का जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई नॉन फाइलर कोई कारोबार करता है, कोई प्लाट ख़रीदता है, कोई गाड़ी ख़रीदती है वगैरह वगैरह, तो उस पर फाइलर के बनस्बत उस पर जो टैक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि 45% तक उसको बढ़ाया जा सकता है। इतनी बड़ी, ताकि उसको मजबूर करे ताकि वो अपने आप को डॉक्यूमेंट करे, अपने आप को अपने गुशवारे जमा करे हर साल और फाइलर बन जाए। इस बजट में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो प्रेशर आया है वो तनख्वाहदार तबके पे आया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि टैक्स जो देते हैं वो तनख्वाहदार तबका देते हैं। बाकी अगर हम दुकानदार देखें, होलसेल बड़े बड़े शहरों में, हर एक मार्केट में आप चले जाए तो करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, छोटे छोटे दुकान होते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, लेकिन वो लोग टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स चुराते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो फाइल्स नहीं होते। तो इस वजह से सारा प्रेशर जो आता है वो तनख्वाहदार तबके पे आता है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके से तो एट सोर्स टैक्स जो है वो काटा जाता है। इसी तरह ये जब फाइलर्स हो जाए तो इसमें जो कारोबारी तबका, स्पेशली होल सेलर्स, रिटेलर्स वगैरह, इनकी रजिस्ट्रेशन का एक अमल शुरू किया गया है, जो ताजर दोस्त एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। बदकिस्मती देखिए कि जब इसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया 2 महीने में सिर्फ 75 लोगों ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर इंट्रोड्यूस किया। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सेहत का निज़ाम मिले, हमें तालीम का निज़ाम मिले, हमारी सड़कें ठीक हो, हमारी सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, पानी ठीक हो, आपको सिक्योरिटी मिले, तो हुकूमत को अपने टैक्स देना पड़ेगा। अभी इतने बड़े बड़े रिटेलर्स, होल सेलर्स, एक आप मार्केट में चले जाए तो हज़ारों की तादाद में और अरबों रुपए का उनका लेन देन होता है, करोड़ों का रोज़ाना होता है, लेकिन वो लोग जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये अभी जो रजिस्ट्रेशन अभी तक जो बाद में प्रेशर डाला गया है BR की तरफ से, देखिए हम डंडे वाली कौम है, जब तक डंडा ना हो तो हम जो है कोशिश हमारी होती है कि काम ना करें। तो अब तक 31,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, हालांकि ये 31 लाख तक अब तक होना चाहिए था। तो ये इस बजट में जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। पॉइंट ऑफ सेल्स, वो जो कैश को कम करना, कैश की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो वो डब्बे होते हैं वो हर जगह पे दोबारा रखे जाएंगे। और हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि ये सिलसिला जब पिछली हुकूमत ने शुरू किया तो उसमें भी करप्शन की गई, तो उसको अब खुर्द बहुत को रोकने के लिए इसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह IT इस कोशिश की गई, क्योंकि IT में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बिलियंस ऑफ डॉलर। हिंदुस्तान 300 to 400 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं, हमारे यहाँ हार्डली अभी 3 से 5 बिलियन डॉलर्स, हमारी मुश्किल से 3.5 बिलियन डॉलर, जो कि कुछ भी नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि इसको 7 से 8 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सके। उसमें पोटेंशियल है, हमारे पास यूथ है, अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको आसानियाँ पैदा की जाए, तो ये हम IT से बहुत ज़्यादा, जितना हम जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से कमाते उतना ही हम IT से
कमा सकते हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ है, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को फोकस करना, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, लोगों के पास पैसा आ जाते हैं। तो इस बजट में ये भी कोशिश की गई है कि जो है SMEs जिसे कहते हैं, यानी छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार करने वालों को सहूलत दी जाएगी। और दूसरी जो तीसरी अहम चीज़ जो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि 18वीं तरमीम में जो महकमे डिवाल हुए हैं, अब ये है कि वो महकमा वहाँ पे भी एग्रीकल्चर सूबे में भी है, मरकज़ में भी एग्रीकल्चर वजीर वहाँ भी है, यहाँ पे भी है, सकाफत वहाँ भी यहाँ पे भी है, स्पोर्ट्स वहाँ भी है, यहाँ पे भी है। इस तरह बहुत से महकमे हैं, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, उसको डिवाल किया गया, लेकिन फिर भी मरकज़ में भी एक बहुत बड़ा हाथी बैठा होता है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है, जो महकमे डिवाल हुए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। इसके अल्लाह करे कि ऐसा हो। तिजारत को फ़रोग़ और सनत को तरक्की के लिए पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। ये मेरे ख्याल में बड़े बड़े अहदाफ है जो मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाह रहा था कि इस बजट में यही चीज़ें हैं जो कि मेरी नज़र में पहले बजटों से थोड़ा सा इसी वजह से ये मुख्तलिफ है। बस अब अल्लाह करे कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स, कमीशन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन तक चली जाती है तो वहाँ पर फिर हमारे पैर जो है वो डगमगाने लगते हैं।